सागरे वग्नं दीनं करुणानिधे कामग्राहगीताङ्गं मामुद्धरभवनवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्णैव हि श्रीगुरोऽपि मया नाथ उद्यक्तं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सबलसर्वदा त्वया निर्विघ्नेन कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव युगरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद वेदकथा प्रकाशेन अदज्ञानं विनाशय देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन यदुक्तमोक्षमश्लोक नारायण नमोस्तुते भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तवजायते तथा पुरुषरे नातस्तं नो यद प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो गुरुसशमनं तं नमामि हरिं पदं तं नमामि हरिं पदं सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीमद्भागवतं वन्दनश्लोकः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विशते भवयोगिनां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्ते नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाप्तेष्वभिघ्नस्य तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यं धियसूर्यः तेजो वायुमृतं यथा विनिमयो यतस्य सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा विदस्तुभं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोक्षितहितोत्तमरतो निमलसराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तावत्त्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिः किं वा परैश्वर सद्यो हृदयवेद्यदेशोऽनात् निगमकल्पतरोर्गलितबलसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं भूयो रसिका भुवि बाहुगा नारायणं नमस्कृत्य नरमेवोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे रमानन्दमाधवम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत नित्यपारायण अदि एकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनक्तं सौभव्रज्य सुन्दं जनवदं सगत् ततोदरं तेषां सुषादं शमयन्निव सौच्यकाशे धवलोदरोदरोमि उरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दद्भायमानत्सरकलसञ्जसम्भुरे यथा जषण्डे कलहंसोत्सुना तमुपसृत्य निरतं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्युत्पदा सर्वा भक्तुद्दर्शनलालसा ततो वनीतबल्यो रविर्दीपविवाददा आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत्फुल्लं भोजन हस्तगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृत्मविदारपिबभगा नदास्मदे नाथ सदाग्निपङ्कजं विरिञ्ज वैरिञ्ज सुरेन्द्रवन्दिनं परायणं क्षेमं ह्यच्छतां परं न यत्र कालं भवेत् परप्रभु। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। भवायनस्तं भवविश्वभावन त्वमेव माधाद सुहृत्पदीपिता तं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमाम्
अहो सनाथा भवदास्मद यद्वयं त्रैविष्टवानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मिता स्निग्धनिरीक्षणानान्नं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं यर्ह्यम्बुजाक्षावसारभो भवान् कुरुन्मधुन्वाद सुहृदि दृच्छया तत्राब्दकोटी प्रतिमक्षणो भवेत् देवीं विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युता इति चोदीरिदावाद प्रजानां भक्तवत्सला शृणानोऽनुग्रहं दृष्ट्या विदन्यन् प्राविशत्पुरीम् मधुभोजादशार्हा उगारन्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानो भवनारैर्हृद पदात्मकरास्त्रियं पद्मकरास्त्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणं चित्रध्वजं पदाग्रागैर्जन्दप्रतिहतास्तवां सर्मार्जितमहाभाग्यरत्यापणकचत्वर सिद्धाङ्गलैजलयुक्तां फलपुष्पाक्षदाङ्गुले द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षलवले सुहि अलङ्कृता पूर्णकुम्भै फलविद्रूपदीपकै निशम्य प्रेष्टमायादां वसुदेवो महामयः अक्रूरच्चोग्रसेनश्च रामच्याद्भुतविक्रमा प्रत्युज्ञ च ज्येष्ठञ्च